हांव मागता मागीर फिडॉल आनी फुडें येवन दोन उतरां सांगची. सगळ्यांक नाजी रांदोल्यांक देव बरी सांज हांव दिता. Thank you, Muta. First of all, media who are trying to cover us up all the time, dedicating yourselves to us, your time. So, Dev Barkor Muta, because you all are the fourth pillar who are covering us up. आणि आयज तुमकां लागून हे सगळ्या लोकांक मध्ये पावता. सो एट द सेम टायम लोकांकूय बी थँक्यू मुटा. तुमकांय बी घराको काम आसतली, तुम्ही काम सोडून कितें काम अर्जंट आनी इम्पॉर्टंट आसल्यार तें देखून तुमी सोडून हिंगा येताय. And I was expecting more crowd to come and support us and support this cause. Okay, keeping the expectations aside, amke expectations cannot end zaina activist angeli, because we have lot of expectations from the people to save Goa. So inga ata tumcho pa gel zalya when it comes to Rama amgelo ST समाजाचो एक leader. आता ST समाज तुमका खबर आहा, they are the ground reality of Goa. कित्याक तेंचे बगर and going na. They are the foundation of Goa म्हळ्यार कोता येता. आता ही जी आहा constituency is more of ST Samaj, and I expected lot of ST Samaj people to come and support. But nevertheless, I'm happy to see this crowd. आता Rama मारलो तेन्ना आमी आही the very next moment that we reached. He was hit brutally. तेशें कोण आमी आसपास शेकताली, but fortunate Rama फाट गेली तेमी. एक आनी दोनी फाट न्हू, 3-4 फाटी फाट गेली. आनी कित्या लागून गेली? म्हाका आनी तुमकां लागून. Because he is fighting for Goa. गोंयचे मुद्दे घेवन तो झगडटा, तेका लागून गेली. आता तुमचो जाल्यार ST समाजाचे लीडर आहाय कॅबिनेटान. म्हाका सदां त्या कॅबिनेटा फकत AC घेवपाक हाय आनी तेंची बॉल्सां भरपाक हाय. आता तेमी आता येवपाची गरज, आवाज करपाची गरज, सपोर्ट करपाची गरज. बट आज चोवपाक गेल्यार सादारण मनीस जे आमचे गोंयकार आहाय ते येयलो हाय, बट निवडून काडलो ते घराको बसोन हाय. सो हिंगा आमगे लोकांगेलो पावर दाखयलो हा लोकांन एवरी विलेजीन बायसन हे प्रोटेस्ट करपाक. आमकां हाज लागलो ना हिंगेन टायम वेस्ट करपाक. Rama never had religion when it came to activism. तेन भेदभाव करू ना. तो आपणागे समाजाकूय लागून लढो दिलो आनी तेणे आमचेय पासत प्रत्येक गोंयकारा पासत झगडलो. I came into activism recently. Rama into activismaक घुसलो आनी आयज तेजी हालत एशको करून दवरल्या. सो इमॅजिन आमच्या पोटांत कितें जावपाचें, आमकां एक मुतून देखून जायना जाल्यार आय बी व्हेरी ओपन. कितें जावपाचें? सफोकेशन. सो टुडे he can't urinate properly. So he was telling the pain that he is going through. I being a woman, I'm just trying to open up. So to जेन्ना सांगता दुखता urinate कोता आसतना. So it is very bad. So like a condition, it's not that prevailing like when we tell others like मोठीता आसली move करपायना. आमगे क्रिस्तांव धर्माक पॅशन ऑफ क्रायस्ट आमी चोयलां. हाटीचेर कितले गावे गायले आमगे जेजूक. तेका हुंयचो जागो सोडूना आंगार आमगे जेजूक जेश कोन गावे गायले. कित्याक लागून? जेजू झगडलो आमकां लागून, आमगे हक्का लागून. Jesus Christ has sacrificed himself. God gave his only son because of our sins. रामाच्या पायन रामा एसलो मनीस जल्मा हाडून तेचो चेडो आयज आमगे गोंयांत एक व्हड खुशालकाय. कित्याक एसो एक्टिविस्ट उक्तोवन जालो हे रामा बद्दल. सांगो सोदिता आमी कांय न्हू तेज बोलून, and we are not that advanced as when it comes to Rama.
so much of knowledge into activism. आतूम मुटोली आम्ही ऍक्टिव्हिस्ट आहाय आणि आम्ही ऍक्टिव्हिस्ट जेन्ना भायर सोदताय आम खबर ना आम्ही घरा पावतोली जाल्यार. And when we are into activism, there is a threat everywhere. Sometimes they ask me, "अगो तू उलयत तेदो ना, तू सारको बोबाड मान हाच्या वयत तेश कोण उलयत म्हूण." एंड हावपा न्ही नाल्यार कितें करपाचें? हे बरें आवाज जाल्यार आमी एश कोन उलयता आलोली. आमगे इतुलो पावर फोर्स घान हेंचे मुखार आमी इतू ओडटा आलोली. हे तर बरें केलोले आयज आमकां एसोचीच गोंयकारां चोपा उठता आलोली आमी रस्त्यार येता आलोली एश कोनू. जाणटी लोक म्हाका दिसती पडटाय आहाय बायलां ओ तुमगे टायम घरा कडेन जेन न्हिदपा वचपाचो सुसेगाद घरा कडेन बसपाचो. बट आय सी सो मेनी सिनियर सिटीजन ओवर हियर ऑन द रोड. फॉर वॉट? बिकॉज आवर गोवा इज गोइंग डावन द ड्रेन. आतां तर आमी गोंयकार उठनाय जाल्यार मुखार तुमी चिंतपाचे गोंयकारां हालत जातो कितली. आमचे ऍक्टिव्हिस्ट आहाय बहुत थोडे आमचे सोडनाका हे गोंय आमकां जावपाना सांबाळपाक. इतू दाखले म्हणटाय आमी गोंय धाकटें सारकें बट गोंयां जायतो लोक आमगे गोंयकार म्हूण आहा. मायग्रंट सोडूच मायग्रंट आड बोलाय चोरांनी तेंगे कॅबिनेट. आतां तर आमी गोंयकार उठनाय जाल्यार मुखार तुमी चिंतपाचे गोंयकारां हालत जातो कितली. आमचे ऍक्टिव्हिस्ट आहाय बहुत थोडे आमचे सोडनाका हे गोंय आमकां जावपाना सांबाळपाक. इतू दाखले म्हणटाय आमी गोंय धाकटें सारकें बट गोंयां जायतो लोक आमगे गोंयकार म्हूण आहा. मायग्रंट सोडूच मायग्रंट आड बोलाय चोरांनी तेंगे कॅबिनेट सांबाळपाक तेंगे पावर सांबाळपाक तेंची बोल्सां भरपाक. आमचे बरें चिंतून कोण ना ती कॅबिनेटान ते घरा पळय येता दाणान घालपा जाय. ते हे दीस आमकां दाखयलाय हेंका लागून आमी हे दीस चोयताय. आयज आमची हालत जालो हा हेंका लागून. ह्यो पंचायत गेल्यार सारक्यो नाय, म्युनिसिपालिटी गेले जाल्यार ती सारकी नाय, खंयचे TCP ऑफिसां गेल्यार ते सारके नाय, मिनिस्टरां बरोबर गेले जाल्यार ते सारके नाय, पुलीस स्टेशनां गेले जाल्यार ते सारके नाय. सो आतां करपाक कितें गोंयकारांनी? बोतोर हाडपाक जावो बोतोर हाडटोली हे प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाचें. 2027 इज क्लोज बाय. हे सगळे आतां भाकरी बाजू येतले तुमगे घरा कडेन. तेंकां पयलीं दारां दोरां आनी जनेल देखून खबर आसनाय बट आतां ते सोदून काडटले तुमचे मुखार येवपाक. आपण आहा आनी उरलो 5 वर्सां ते आहाय म्हूण खबर ना आनी ते मेलेय म्हूण खबर ना. बट येतले आतां घरदारांनी वोट मागपाक. बट जेन्ना आमगेले हालत एश कोन जाताय कोणीच ना. बाबा तूं जेला हायला कितें कोता केसा कोणीच ना. सो प्रत्येक गोंयकारान उठपाक गरज आनी रामा भाशेन जावपाक गरज. कित्याक दर एक विलेज तुमगेली सांबाळपाक तुमच्या हाती आहा. सगळे कडेन ऍक्टिव्हिस्ट येवपा नाय. प्रत्येक मनशान हिंगा ऍक्टिव्हिस्ट जावपाक गरज आनी तुमगे विलेजी लागून तुम खूब रावपाक गरज. जेन्ना तुमी उल मागतली आमी तुमचे बरोबर पावतली. बट you all have to take it in your hand to fight this battle. We are going to stand by you all the time. Please pray for Rama. तेगे हालत बोर जाल्या पुरमू कित्याक the condition he is in. And pray for us so that we continue fighting. आम जाय जा म्हणटाय जेन्ना आम रस्त्यार येताय बोबाड मारताय एक इश्यू घेताय आमी सुण्या भाशेन भोगताय म्हूण. Yes, we are dogs, but don't take these dogs for granted. We are very ferocious dogs. We are not stray dogs. So ek party, we just don't bite, but when we bite, we'll gobble you up. I'm telling this to the cabinet ministers. And lastly, I want to tell, when this case came to the police station, police had to investigate it thoroughly. But inga chopa mak this night, jeshkon amk zay teshkon zatesh mon investigation. कित्याक पुलीस मरे बाब तुमी तुमगे गॉडफादरांगे तुम आयकतले
जाल्यार केस केन्ना मुखार वचपाना. आमचे सो मनशां रोखडे दोन तुमी कोलवाल देखून धाडटाय कित्याक गॉडफादरागे बेसां लागून कळ्ळें का. बट हितून जेन्ना वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर सेट एज क्रिमिनल्स, बट जेन्ना तेंगे क्रिमिनल हिस्ट्री आसता, जॉग्राफी आसता आनी सगळे सब्जेक्ट तेंको आसताय, दे आर रोमिंग स्पॉट फ्री. आनी एच क्रिमीदोर पार्लमेंटा कॅबिनेटा बसोन आसताय आनी तेंक निवडोन हाडटाय कोण आमी निवडोन हाडटाय आनी आयज आमची दीस असो जाताय. सो हिंगा पुलिसान तारे इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय, not with the blessings of your godfathers. Investigate thoroughly, and the mastermind has to be behind the buzz. जेशको मुटायचोय तेगे पर्सनल कितें अजेंडा, पर्सनल कितें आसलोलें तिंगेन तो मुडपान आसलोलो, तूं राखोन डारकाय म्हूण तो मुटालो मुगे भाट खावचें जाय, मुगे बेस खावचें जाय, मुगे घरा येयलो मरे तूं, मुगे बायले बरो एशको मुटालोलो. But he's talking about राखोन डार जावपा जायो गोंयचो. So it is quite obvious there was a motive, and he was beaten up for a motive. These particular criminals was sent to hit. And ते दाखोवपा सोदताले कोण एक्टिविस्ट एशको उलयताय जाल्यार एच तुमगे परिस्थिती आसतो म्हाका. हांव दिवपा मनीस न्ही रे, तेसो 10 जाणां धाडे हे तुमकां हांव सांगोन थोडी उतरां काबार कोता. Please pray, and I'm asking the investigation officer IO to investigate thoroughly. आणि जे तुमगे काम हा ते तुम करपा जाय. आणि जेश कोण दामो नायक आणि देसाय आणि कोण उल्लो हे लॉबीज आहाय ते मुटायचोय. हे हिरोज तुम्ही कॅबिनेटा हिरोज तुम्ही येताय मुटाय कितें कोण आहा ते एक्सपोज करे. तुगे पुलीस डिपार्टमेंट आहा ते कितें मिटा मारते घरांनी चेपडे मारे तेशको तेंगे चेपडे मारे तेंगे काम करते कोणे आम करतले. आमको एक्टिविस्ट आवन बसय मेरे पुलीस विचारू आमा टायम दाखयताय तुका कोण तो. एक टायम मुटाय बांबोली हितू मांदोवी मोबायल मानवी कोण मुटाय आनी ते मांदोवी व्हरो हेंगा मारे तितलें जालें तुमकोडे आनी कांय बरे एक्सपेक्टेशन्स ना तुमकोडे. सो वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर दॅट यू ऑल विल डू युअर ड्युटी थारोली. थँक्यू. देव बरें करूं फिदलकाय. तशेंच तुम्ही हांगासर आयज जमले आनी तुमचो भोवनादीक वेळ पिडार करून तुम्ही हे जमातीक आदीर जाले रामाचे पासत. तर आता वोट फॉर थँक्स आमचो बाब ऑरवील तुमकां म्हणटलो. देव बरी सांज दिवं. आज खुशालकाय भोगता हे एक सुखाची गजाल आसतना आमकां खुशालकाय भोगता. कित्याक एक 24 वरां भितर आमचो एक म्हजो कलीग महेश नादारान म्हाका एक उलो मारलो आनी म्हणलो की आमी एक ही आमची चळवळ गोवा एगेन्स्ट गुंडा राज आमी करया म्हूण. आनी हांवें तेका तुरंत तेका एक जाप दिलो करया म्हूण. आनी कासाऱ्या गांवांत आमी उलो मारलो आनी म्हाका खुशी भोगता की एक गांवचो जावं ते सांकवाळ, जुवारी नगर, इसोरशी आनी आरोसी, कासारे, कुरेली आनी सगळे गांवचे हिंगा एका 3-4 वरां भितर आमी मेसेज गायली आनी लोक जमा चलता. अशेंच करून म्हाका खुशी भोगता. एट अ व्हेरी व्हेरी शॉर्ट नोटीस म्हजे पत्रकार भाव आमचे मिडिया ते आखे आता आपल्या ससरा हे लाईव्ह चलता ते पावले एट अ व्हेरी व्हेरी शॉर्ट नोटीस. तशेंच आमचे म्हजे कलिग्स इन सेव्हरल एज्युकेशन्स कलिग्स आमी एक्टिविस्ट म्हणटा म्हणजे हांव म्हणटा ते इट इज नॉट ओनली करेक्ट टर्म टू से एक्टिविस्ट. हेका एक आनेक टर्म लिव्स पडले आमी. एक्टिविस्ट म्हळ्यार कितें जाता जायते एक्टिविस्ट गांवांत भोंवता एक्सटॉर्शन बीन करता म्हळ्यार हे आज आमचे बारा आज हिंग उलयले ते तसले मनीस न्हू. हे येयल्या आपणा कित्याक ते काळजांत दूख जाल्या कित्याक आमचो एक फेलो भवन आमचो भाव हिंगाच म्हणजे बारा तेणे 84 मिटिंग्स केल्यो खंयच्याय कोणाच्यो
अगेन्स्ट कोण अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग तो आज आमचे बरो ना तो आज व्हडवण येता हॉस्पिटलात आणि तेका आमकां गोमा येता की तेका डिस्चार्ज करपाक प्रयत्न चलता आमी वी आर वॉर्निंग द गव्हर्नमेंट एस्पेशली द हेल्थ मिनिस्टर यू डू नॉट and you shall not take such steps to discharge Rama Kankondkar. He's a Rakondar and he shall be with us. And we will ensure that he will get the best possible treatment in the government hospital. And we shall not relax. And we shall sustain this movement as long as it needs to be. Yogari Kuru. हांगा ही चळवळ फुडें व्हरपाक आमी